बाबू देखो, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू पर्सन ए एंड बी, ଦି ଜଣଙ୍କର ବୟସର ଅନୁପାତ 3:4। ए बी ର ରେସିଓ ଦେଇଛି 3:4 ଦେଇଛି 3:4। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ 3x ନେଇଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ 4x। ସେ ପଚାରିଲା 5 years ago, 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ 3x କଣ କରୁଛି ମାଇନସ 5 year, ଯଦି ଆଫ୍ଟର ଥାନ୍ତା ପ୍ଲସ୍ କରୁଥିଲେ। चलो -5 कौन पे हिला एगो ଦେଇଛି, ଯଦି ଏଠି ଆଫ୍ଟର ଦେଇଥାନ୍ତା ପ୍ଲସ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଦ ରେସିଓ ୱାଜ 2:3, 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଅନୁପାତ 2:3 ଥିଲା। ଆମେ ଲେଖୁଛେ ସବୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି x to y, याको 2 divided 3। चलो ଏବେ ବଜ୍ରଗଣନ କରିବା। 3 के 9 9 ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ବୋଲେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ 8x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -10 ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ 15 ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। x is equal to 5। x ଟିକେ ରହିଥା। ଆସିଲା ଆସିଲା, ଏଇଠି ଆସିଲା ସେଠି। चलो एबे आसला ना। हाँ देख, आम एक्स भैल्यू पाइले केते ना 5 पाइले। एबे हमको पचारिछि कहार ना ए रो होची 3x, ए रो होची 3x, x होची केते ना सर 5, ताले एटा हे 15। ताले हमर ऑप्शन कोटा हे 15, ऑप्शन बी हे। आसला ना, चलो क्लियर ना समस्त। एटा 15 हेबो आंसर। सर प्रेजेंट एज हमर 3:4 देथिला, बुझिया तो सेटा जो देथिला एगो 5 वर्ष पूर्वे देथिला। डन जी। नेक्स्ट नंबर ट्राई करो। ए डीलर मार्क्स हिज गुड्स 20% एभव, तार जेतिकी थिला तार 20% बढ़ाई देछि। बुझे तो डीलर टा 20% बढ़ाई देछि। द कॉस्ट प्राइस आलो टू डिस्काउंट 10%। भाई जहाँ भी दाम थिला 20% बढ़ाई दे कि डिस्काउंट देला केते 10%। एबे को तार लाभ होइतिबो, तो लाभटा केते हबो, गेन परसेंट टा को एमपी मार्क प्राइस 100 अच्छी। बुझे तो ताको हमें जदि कॉस्ट प्राइस कौन कर देछि ना 20% क्लियर। सी कौन करछि तब 10% डिस्काउंट डिस्काउंट देछि 10%। 90/100 0 0 कटि गला। एबे को 12 नुआ 108। देखो एबे 100 थिला, एबे केते हे गेला 108। तले बढ़िछि सर केते 8% हे जिवो। सर इंक्रीज अछि, गेन होछि 80 डिवाइडेड मार्क परसेंट हे जिवो। बुझिला ना एटा। चलो सर एटा भी कहि परियो x माइनस y माइनस एक्स वाई बाय 100, ये भी फॉर्मूला पके कि हे परिबो। क्लियर तो।
चलो এটা হবে 20 মাইন ডিভাইডেড 100 डबल जीरो कैंसिल हो गला मोबाइल को धर मोबाइल ভিডিও আছে মোবাইল মোবাইল को धर আইলা আসলে এটা সেদি ঘর ভিতরে বেশি আসিব আসিব সে ଟିକେ মানে নেটওয়ার্ক বনে তো চলো জিଓ ରୁ ଲାଗିଛି ଏବେ चलो नेक्स्ट नंबर देन से पचासी एक्स स्क्वायर बाई 1/x² ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା କେତେ ହବ ଯଦି ତମେ ଧରିକି ଠିଆ ଫିଜିକାଲ ଡୋ ପି ହେଲା ତାହେଲେ x ର ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ ଝରକା କବାଟ ପୁରା ଖୋଲିଦିଅ କବାଟ ଖୋଲିଦିଅ ଏଠି ଆସିବନି ଝରକାଟା ଖୋଲିଦିଅ ତାହେଲେ चलो ଏଠି p ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 5 p ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ୍ 2 5 ର ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ୍ 2 25 ମାଇନସ୍ 2 ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆସିବ 23 ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କର ଦେଇଛି ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ର ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଇଛି ଏ ଟ୍ରେନ୍ 150 ମିଟର ଲଙ୍ଗ ରନିଂ ଆଟ୍ ଏ ସ୍ପିଡ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ର ଲେନ୍ଥ ଦେଇଛି 150 ମିଟର ତାର ସ୍ପିଡ ଅଛି 54 କିଲୋମିଟର पर आवर ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ତ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନ୍ ର ଲେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ର ଲେନ୍ଥ କୁ कौन कर दबा ना ऐड कर दबा क्लियर ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म डिस्टेंस जगह चलो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम मन रखिते सब बोले डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तो डिस्टेंस जगह हम कौन करिया ट्रेन जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म ट्रेन रो लेंथ अछि और प्लेटफॉर्म लेंथ अछि दीटा को ऐड कर दबा 150 150 प्लस 120 सर प्लेटफॉर्म लेंथ स्पीड कौन देछि किलोमीटर पर आवर 54 किलोमीटर पर आवर टिके ध्यान दियो एटा हमर मीटर रे अछि डिस्टेंस टा तले जो स्पीड टा हबो मीटर पर सेकेंड तले 38 की 54 15 15 टी तले टी इज इक्वल टू 270 डिवाइडेड 15 चला आंसर कौन आसी जल्दी को बाहर को नहीं एठी आसीबनी फोन कटिगला चलो एटा 18 हो वेरी गुड ऑप्शन डी हे जिवो नेक्स्ट the SCF of two number SCF of two number is 12 and their LCM is 72 sorry very good one of the number is 24 ठीक है मन रख सर LCM into SCF is equal to product of गुणफल एठी हमको एलसीएम देला केते सर 72 ଆଉ एचसीएफ ଦେଇଛି କେତେ ନା 12 ଦେଇଛି 12 ଦେଇଛି 12 ଦେଇଛି
তাহলে গোटे संख्या हमको 24 ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବା ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରଟା ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ 72 into 12 divided 24 is equal to ଆମର ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରଟା ବାହାର କରିବା चलो ଏଇଟା ସାର୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 36 ହେଇଯିବ 12 ଦୁଗୁଣେ 24 2 72 चलो समस्त आंसर करेक्ट अच्छी फॉर्मूला मन रखता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लसागु गुणन गसागु इज इक्वल टू संख्या दुईटर गुणफल चलो नेक्स्ट नंबर ट्राई करो देखिए द सम ऑफ मनी अमाउंट और 650 इन 2 इयर 2 वर्ष रे समूल सुध हो जाउची गोटे मूलधन रो केते ना 650 टंका एंड 706 इन 3 इयर्स 3 वर्ष रे 706 टंका होउची बुझिया तो सिंपल इंटरेस्ट देइची हमको एठी रेट ऑफ इंटरेस्ट बाहर करबा देखो 3 वर्ष रे 3 वर्ष रे होची 706 टंका ଆଉ 2 ବର୍ଷରେ ହଉଛି 650 ଟଙ୍କା ବୁଝିଲା ତ ଏଇଟା ହଉଛି 3 ବର୍ଷରେ ଏ ମାନେ ଟାଇମ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ଦିଟା ଦେଇଥିବ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଥିବ ତାର ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ବାହାର କରିବା ଆମାଉଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଏବେ କୁହ ଟାଇମ ର ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ହେଲା 1 ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ତାହେଲେ ଆମର ସୁଧ ହେଇଯିବ କେତେ ସରି 6 এটা 5 এটা ହେଇଯିବ 56 ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଆମର ସୁଧଟା ହେଇଗଲା ସାର୍ କେତେ ନା 56 ହେଇଗଲା भाई बुझीगला कि टाइम रो डिफरेंस टा आउ अमाउंट रो डिफरेंस टा ताले वर्ष को हमें पाइले केते टंका सुध सर इंटरेस्ट टा होची केते ना सर 56 टंका हमर देखो जदि हमें भाई देखो 2 वर्ष रे केते टंका होतला 650 ए जो 650 टंका रे p प्लस i माने मूलधन और सुधटा ऐड हे कि अछि तो 2 वर्ष वर्ष को हमर केते हैला 56 टंका ताले 2 वर्ष रे केते हे जिवो ताले 2 ବର୍ଷରେ ଆମର ସୁଧଟା ହେଇଗଲା ସାର୍ କେତେ 112 ଟଙ୍କା ଓକେ 112 ଟଙ୍କା ଭାଇ ବୁଝିହେଲା କି ତାହେଲେ ଆମେ କୁହ ଆମେ p କିନ୍ ବାହାର କରିବା ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ p ପ୍ଲସ i ଆମାଉଣ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ p ପ୍ଲସ i p ସମାନେ a ମାଇନସ i a ମାଇନସ i ସମୂଳ ସୁଧରୁ ଆମେ ସୁଧଟା ମାଇନସ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ପାଖରେ ଅଛି କେତେ ସାର୍ 650 ଟଙ୍କା ଆଉ ସମୂଳ ସୁଧ ହଉଛି 650 ଟଙ୍କା ମାଇନସ 112 ମାଇନସ କରିଦେବା ଆସିବ ହେରି ତ ସାର୍ 10 ରୁ 2 ଗଲେ 8 ଏଟା 4 ରୁ 1 ଗଲେ 3 ସାର୍ 6 ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ 5 538 क्लियर कि भाई जानी है कि এটা 538 ଟଙ୍କା ହଉଛି ମୂଳଧନ ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ହେଲା କେତେ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ମୂଳଧନ 538 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଏସଆଇ ଟା କେତେ ଏସଆଇ ଟା ହଉଛି 2 ବର୍ଷର କେତେ ହଉଛି ନା 112 ଟଙ୍କା ଟାଇମ ହଉଛି ଆମର ଟାଇମ ହଉଛି 2 ବର୍ଷ ଏବେ ପି ଦେଇଛି एसआई ଦେଇଛି ଆଉ ପିଟି ପିଟି चलो 100 एसआई ହେଲା ସାର୍ ଏଠି 112 डिवाइडेड मूलधनटा हूँ के 538 इंटू टाइम हूँ सर 2 वर्ष 2 रे भाग कले के 538 डिवाइडेड 500,600 डिवाइडेड 538 आसले समस्त भाग करी कह केते होची पॉइंट रे आसीबो कटुनी पॉइंट रे आसीबो माने जदी सपोज हम अछि केते 500 600 5 6 00 बाई 5 380
ବୁଝିବା ତ? ଯଦି ଆମେ ଏଠି କଣ ଗୁଣିବା 10 ଗୁଣିବା, ମତେ କୁହ 10 ଯଦି ଗୁଣିବା ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ଏତିକି ହେଇଯିବ। ଆଉ 10 ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହବ, କିନ୍ତୁ 12 ଗୁଣିଲେ ତ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଦେଖିଲେ କୋଉଟା ହେଇଯାଉଛି ସାର୍ 10.4% ହେଇଯିବ। କ୍ଲିୟର ତ? ସାର୍ ଟିକେ ଦେଖ ଯୋଉମାନେ ଡି ଅପସନ ଦେଇଛ ଭେରି ଗୁଡ। ଦେଖ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ହେଲା କୁହ। ଆମେ ତ 10 ଟାଇମ୍ସ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଏଟା ତ ଡେସିମାଲରେ ହିଁ ଆସିବ ନା, ଛିଡୁନି। ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ନହେଲେ ଡି ହବ। ଦେଖି 12 ଗୁଣିଲେ ତ ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିବା ତ? ଗୋଟେ ଅପସନ କୋଉଟା ଡି ହେଇଯିବ। ବୁଝି ହେଲାନି ସାର୍? ହଉ ବାବୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି, ଟିକେ ଦେଖ। ସାର୍ ଆଉଥରେ, ହଁ ହଁ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି ହେଲା, ବହୁତ ବଡ ହେଇଗଲା। ଆଉଥରେ କହୁଛି। ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି। ସେ କହୁଛି ସମ୍ ଅଫ୍ ମନି ଆମାଉଣ୍ଟ। ଆମାଉଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? ଆମାଉଣ୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉଟା ପି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ। ପି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ମାନେ ମୂଳଧନ ପ୍ଲସ ସୁଧଟା କେତେ ଦେଇଛି? 650 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଭାଇ ବୁଝିଲ କେତେ ବର୍ଷରେ? ନା 2 ବର୍ଷରେ। ଗୋଟେ ଆମକୁ 2 ବର୍ଷରେ 650 ଟଙ୍କା ଭାଇ ଜାଣି ହେଲା ନା? ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା 650 ଟଙ୍କା ମୂଳଧନ ପ୍ଲସ ସୁଧ। ତାପରେ ଯୋଉ 3 ବର୍ଷରେ କେତେ ହଉଛି? ନା 706 ଟଙ୍କା। 3 ବର୍ଷରେ 3 ବର୍ଷରେ 706 ଟଙ୍କା। ଭାଇ ଏତକ ବୁଝି ହେଇଗଲା? ଶୁଣ ସିଏ କହିଛି ସମ୍ ଅଫ୍ ମନି, ଗୋଟିଏ ମୂଳଧନ ଟା କଣ ହଉଛି? ନା 2 ବର୍ଷରେ 650 ଟଙ୍କା ହଉଛି ସୁଧ ମୂଳ। ତାପରେ 3 ବର୍ଷରେ 706 ଟଙ୍କା ହଉଛି ସୁଧ ମୂଳ। ଏବେ ଭାଇ କ୍ଲିୟର ନା? ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷରେ 706 ଟଙ୍କା, 2 ବର୍ଷରେ 650 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସେଠି ମୂଳଧନ କେତେ କିନ୍ତି ବାହାର କରିବା? ମତେ କୁହ 3 ବର୍ଷ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସରଳ ସୁଧରେ, ମାନେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ସବୁ ବର୍ଷର ଆମେ ଜାଣିଛେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ କଣ ନା ଇକ୍ୱାଲ ସୁଧଟା ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏବେ କୁହ 3 ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ ସାର୍? 1। ତାହେଲେ ଏଇଟାର ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କେତେ ହେଇଯିବ ସାର୍? 6। ଏଇଟା ହେଇଯିବ 5। ମତେ ବୁଝି ହେଲା କି? ଏବେ ଟାଇମ ର ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ଆଉ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଡିଫରେନ୍ସ ଟା। ମତେ କୁହ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ସୁଧ ପାଇଲେ କେତେ ଟଙ୍କା? ବର୍ଷକୁ 56 ଟଙ୍କା ହଉଛି ସୁଧ। ଏବେ କ୍ଲିୟର କି? ସାର୍ ସୁଧ ଟା କେମିତି ବାହାର କଲେ? ନା ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମାନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଡିଫରେନ୍ସ ଆଉ ଇୟର ର ଡିଫରେନ୍ସ ଟା। ତାହେଲେ 3 ରୁ 2 ଗଲେ 1। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଆମେ 56 ଟଙ୍କା ସୁଧ ପାଇଲେ। ଭାଇ କ୍ଲିୟର କି? ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ? 56 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା ଯୋଉ 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ମୂଳ? 650 ଟଙ୍କା। ଦେଖ 2 ବର୍ଷରେ 650, ଯୋଉଟା ନିଅ ଏଇଟା ବି ନେଇପାର, ନହେଲେ ଏଇଟା ବି ନେଇପାର। କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷରେ ଆମର କେତେ ହଉଛି? 650 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାର୍ ବର୍ଷକୁ କେତେ ସୁଧ? 56 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷରେ ସୁଧ କେତେ ହେଇଥିବ? ସାର୍ ଏଇଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା 2 ବର୍ଷରେ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ 2 × 56 ମାନେ କେତେ? 112 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଯୋଉ ସୁଧଟା 2 ବର୍ଷରେ ଆମର କେତେ? 112। ହେଲା, ଆମର ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ଦେଇଥିଲା? ସବୁ ଲେଖି ଦଉଛି। ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା ଦେଇଥିଲା 650 ଟଙ୍କା। ବୁଝିବା ତ? ସୁଧ ହଉଛି କେତେ ସାରେ? 112 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଆମେ ପି କିନ୍ତି ବାହାର କରିବା? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବା ମୂଳଧନ। ମୂଳଧନ ଟା ବାହାର କରିବା ଆମାଉଣ୍ଟ ମାଇନସ ଆଇ। ମାନେ ସମୂଳଧନରୁ ଆମେ ସୁଧ ମାଇନସ କଲେ ଆମର ମୂଳଧନ ବାହାରିବ। କ୍ଲିୟର କି? ତାହେଲେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏଠି କେତେ? 650 ଟଙ୍କା ମାଇନସ 112। ୟାକୁ ଯଦି ମାଇନସ କରିଦବା, ଏଇଟା ହଉଛି 8, ଏଇଟା ହଉଛି 4 ରୁ 1 ଗଲେ 3, ଏଇଟା ହଉଛି 5। 500 38 ହଉଛି କଣ ନା କଣ ପାଇଲେ? ଚାଲ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର। ଏଠି ଆମେ ପାଇଲେ ପି ପାଇଲେ କେତେ? ପି ହେଲା ସାରେ 538 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଆମର ସୁଧ
କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ମାନେ ଏସ୍ଆଇଟା ହଉଛି ଦେଖ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ବର୍ଷକୁ 56 ଟଙ୍କା 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ହେଲା 112 ଟଙ୍କା 112 ଟଙ୍କା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର କି ଏଟାକୁ ଦେଇଛି ପି ଦେଇଛି ଟାଇମ ଦେଲା ଆଉ ଏସ୍ଆଇ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ବାହାର ହେଲା ଦେଖ ଏବେ ବାହାର କରିବା ଆମର କଣ ପଚାରିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆର ବାହାର କରିବା ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଆର ବାହାର କରିବା ସାର୍ ଆର କେମିତି ବାହାର କରାହବ 100 ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ଆଇ ବାହାରିବ ସବୁ ଦେଖ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖୁଛି ଟିକେ ଦେଖୁଥା ତାହେଲେ 100 ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ଆଇ କେତେ ଦେଇଛି ଏସ୍ଆଇ ଦେଇଛି କେତେ ନା 112 ପକା ଭାଇ 112 କ୍ଲିୟର ବାଇ ପି ହଉଛି ସାରେ 538 ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ ହଉଛି 2 ବର୍ଷ ଚलो ଭାଇ କ୍ଲିୟର ନା ଚलो ଏବେ ଏଇଠୁ କାଟିଦିଅ 2 କୁ ଯଦି 112ରେ କାଟିବା ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ ସାରେ 56 ହେଇଯିବ ଏବେ କାଟୁଛେ ତାହେଲେ 56 କୁ 100ରେ ଗୁଣିଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ ସାରେ 5600 ବାଇ 538 ଏଇଟାକୁ କାଟିଲା ପରେ ଯାହା ବାହାରିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଆର ସେଟା ଏଟାକୁ କେମିତି କାଟିବା କେମିତିଆ ମତେ କୁହ ଏଇଟାକୁ ତ ଭାଇ ଛିଡିବନି ନା କାରଣ ଜିରୋ ରହିଛି ଜିରୋ କିମ୍ବା 5 ରହିବା ଦରକାର ସାର୍ ଆଉ ଥରେ 6 ନମ୍ବରଟା କହିଦଉଛି ଚଲ ଏଇଟାକୁ କାଟିଲେ ସାର୍ କେତେ ହବ ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ମତେ କୁହ ଯଦି 538ରେ 10 ଗୁଣିଆ ଏଇଟା 5380 ହବ ନା ପାଖାପାଖି ଯାଉଛି ଯଦି 12 ଗୁଣିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କଣ କଲେ ଭାଇ ଏଇଟା ହବନି ଇଏ ଦିଟା ସି ନହେଲେ ଡି ଭିତରୁ କୋଉଟା ବି ହେଇପାରେ କାହିଁକି ନା ଡେସିମେଲ ସାର୍ ଜାଣିବା କେମିତିକା ମତେ କୁହ ଆମେ ଯଦି 538 ଅଛି ଆମେ ତାକୁ 540 ନେଇଯାଅ ୟାକୁ ଦେଖ ଜଲ୍ଦି ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି 540 ଯଦି 12 ଗୁଣିବା ଭାଇ ଦେଖ ଇଏ ବହୁତ ବଡ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ ଯଦି ଏଠି 538 ଅଛି ଯଦି ଏଥିରେ 10 ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ମତେ କହ 5380 ମାନେ ଆଠୁ କମ ହଉଛି ଆଉ 0.4 ଗୁଣିବା ଯଦି ପାଖାପାଖି ଆସିବ ଭାରି ବୁଝିବା ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ସେଟା ଡି ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା 12.5 ଅଛି ଏବେ ବୁଝିହେଲା ନା ତାହେଲେ ଆମ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 10.4% ଦେଖ କୋଉ ଲାଇନ କାହାର ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କୁହ ଭାଇ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଯୋଉଠି ଆମର ଟାଇମ ଥିବ ଆଉ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିବ ଦିଟା ଟାଇମ ଆଉ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆମେ କଣ କରିବା ଆମାଉଣ୍ଟର ଡିଫରେନ୍ସଟା ଟାଇମର ଡିଫରେନ୍ସଟା ନବା ଗୋଟେ ଥର ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଯଦି ନହେଲେ ମତେ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ବୁଝେଇବି ହେଲା ଚଲା ଯିଏ ନ ବୁଝି ପାରିଲା ମତେ ଲାଷ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦବ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ବୁଝେଇଦେବି ଆଉ ଥରେ if 15 men can complete a work in 20 days 15 ଜଣ ଗୋଟେ କାମକୁ 20 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଦେବା ବୁଝିବା ତ ସେଇ କାମକୁ 25 ଜଣ ଲୋକ 25 men କେତେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବେ ବାଇ ଡିଭାଇଡେଡ 25 जो M1 D1 बाई W1 M2 D2 बाई W2 चलो फॉर्मूला सर एठी एमते करछि काटि दिएबे 5 एकले सर को केते हिजबो 12 दिन समय लागि जिवो क्लियर ऑप्शन कोटा हिजबो डी ऑप्शन हिजबो जिबा नेक्स्ट बहुत इजी थिला ट्राई करो जापानी जापानी क्लास को एटा चलो भाई कौन देछि टिके देखो द एवरेज वेट 80% इन इंक्रीज बाय 2.5 ମାନେ 8 ଜଣଙ୍କର ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା କଣ ନା ବଢୁଛି କେତେ ଲେଖା ବଢୁଛି ଭାଇ 2.5 ବୁଝିଲ ତ 8 ଜଣଙ୍କର ବଢୁଛି 2.5 ଜଣଙ୍କର 2 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ବଢିଲା ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ଗୁଣିଦବା ତାହେଲେ ସେ 8 2 ଗୁଣି
16.5 ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 4 ମାନେ 20 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 20 କେଜିଟା ସାର୍ କଣ ନା ଇନକ୍ରିଜ। ତାହେଲେ କୁ ଆସିଲା comes to in place of one of them weight ତାର କେତେ ଅଛି ନା 65 65 ଅଛି। କେତେ ବଢିବ ଇନକ୍ରିଜ 2.5 ଲେଖା ହେଲେ 8 ଜଣଙ୍କର କେତେ ଲେଖା ବଢିବ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆମର 20 ବଢିଯିବ। 20 କୁ ଏଥିରେ ଆଡ କରିଦବା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସାର୍ କେତେ ଆଡ କରିଦେଲା ପରେ 5 6 plus 2 ସମାନ 80 ମାନେ 85। ତ ନୂଆ ପର୍ସନ ଆସିବ ସାର୍ କଣ ହବ ପଢିବ ନା। ଭାଇ ଜଣେ ଗଲା ହାରି 65 କେଜିର ଆଉ ଯୋଉ ଜଣେ ଆସିଲା ସିଏ ଆସିବାରୁ କଣ ହଉଛି ବଢୁଛି। କେତେ ବଢୁଛି 8 ଜଣଙ୍କର 2.5 2.5 କେଜି ମାନେ 2.5 କେଜି ଲେଖା ଜଣଙ୍କର ମାନେ 8 ଜଣଙ୍କର ମାନେ ସାର୍ କେତେ ହେଇଯିବ ସାର୍ 20 କେଜି ହେଇଯିବ। ସାର୍ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ସାର୍ 8 into 2.5 ମାନେ ଆମେ ଲେଖିବା 8 ଗୁଣନ 25/10 ସାର୍ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ପଏଣ୍ଟ ପରେ 5 କଲେ ସାର୍ 5 5 5 କଲେ 2 2 କୁ ଯଦି ଆମେ 8 ରେ କାଟିବା 2 ଚୌକ 8 4 5 କେତେ ହେଇଯିବ ସାର୍ 20 ହେଇଯିବ। ଏବେ କ୍ଲିୟର ନା ଭାଇ। ଚାଲ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଗଲା ତାର ହଉଛି 65 ତା ଜାଗାରେ ଆସିବ ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଠୁ ବଡ ଥିବ କେତେ ନା 20 କେଜି। ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆଡ କରିଦେଲେ 85 କେଜି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ଅପସନ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ସି ହେଇଯିବ। चलो भाई ट्राई करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ भाई यही टाइप रे आसीबो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यार वैल्यू पचारिछि कहार आंसर कौन आसला जल्दी जल्दी कुहो। 0.009 इनटू 0.01 रो रूट दीटा रूट रो वैल्यू पचारिछि देखिए सबटु फास्ट कहार आंसर आसुछि। ए गुरुदत्त गुरुदत्त बाबू 0.009 रो रूट डिवाइड इनटू 0.01 रो रूट ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି। ବି ଆସିଲା ଡି ଆସିଲା କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିଲା। ସୁଚିତ୍ରା ମାନସ ଆପଣଙ୍କର ବି ଡି ଆସିଛି। ଡି ଡି ଦେଖ ଭାଇ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ମୁଁ ସାର୍ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବି 9 ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କେତେଟା ଅଛି 1 2 3 4 ତାହେଲେ ସାର୍ ଏକରେ ସାର୍ 4ଟା ଶୂନ ଇନଟୁ 1 ବାଇ ଏକରେ ସାର୍ 2ଟା ଶୂନ ଆର ଟୋଟାଲ ରୁଟ କରିପାରିବି ନା। ସାର୍ ମୁଁ ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି x ର ରୁଟ ଇନଟୁ y ର ରୁଟ ମୁଁ ୟାକୁ କହିପାରିବି ସାର୍ x y ର ଟୋଟାଲ ରୁଟ ହବ ନା। ଭାଇ ଦେଖ ସେଇଭଳିଆ ୟାକୁ ଆମେ କରିଦେଲେ ସାର୍ 9 ବାଇ ସାର୍ କେତେଟା ହେଇଯିବ ଏଇ 4ଟା 2ଟା 6ଟା ହେଇଯିବ। 6ଟାକୁ ଗୁଣି ଦେଲା ପରେ ଉପରକୁ ଉପର ଗୁଣି ଦେଲେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଗୁଣି ଦେଲେ ସରି 6ଟା ଶୂନ ତାର କଣ ନା ସାର୍ ରୁଟ ଓଭର ଆ ମାନେ 9 ର ବି ରୁଟ ଆଉ ଏ କେତେଟା ଶୂନ ଥିଲା 2 4 2 6ଟାର ଶୂନର ବି ରୁଟ। ଭାଇ ଦେଖୁଥା ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ହେଲା ମତେ କହିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା 9 9 ରୁଟ ମାନେ କେତେ ସାର୍ 3 ସେମିତିକା ଏଇଟା ହଉଛି ସାର୍ ପ୍ରତି 2ଟା ଜିରୋରେ ଗୋଟେ ଜିରୋ ଭାଇ 6ଟା ଅଛି ମାନେ 3ଟା ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଏଇଟା ହବ 0.003 ଯୋଉମାନେ ଅପସନ କୋଉଟା ଦେଇଛ ଡି ଦେଇଛ ଠିକ ଅଛି। ଭାଇ ଦେଖ ଯଦି କାହାର କହୁଛି ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ କହିବ। चलो नेक्स्ट नंबर ए कैंडिडेट मस्ट गेट 33% मार्क्स। भाई गोटे कैंडिडेटा 33% मार्क पाइछि ମାନେ କଣ ଟୁ ପାସ୍ ପାସ୍ ମାର୍କ ହଉଛି କେତେ ଏଠି ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟ ବୁଝ ଟିକେ ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟ ହେଲା 33% ହଉଛି ପାସ୍ ମାର୍କ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇଛି କେତେ ହି ଗେଟ୍ସ 220 ମାର୍କ୍ସ ସେ ପାଇଛି 220 ମାର୍କ ପାଇଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଫେଲ ହେଇଛି କେତେ ମାର୍କ ପାଇଁ 11 ମାର୍କ ପାଇଁ। ମତେ କୁହ ସିଏ ଭାଇ 220 ମାର୍କ ଯେତେବେଳେ ରଖିଥିଲା ସେ 11 ମାର୍କ ପାଇଁ କଣ ହେଲା ନା ଫେଲ ହେଇଥିଲା। ମତେ କହିଲେ ସେ ପାସ୍ ତାହେଲେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ସେ ପାସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭାଇ ଆମେ ଯଦି 220 ରେ 11 କୁ ଆଡ କରିଦବା ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ହବ ନା ପାସ୍ ମାର୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ ସାର୍। ମୁଁ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବି 200 କେତେ 31। ଭାଇ ଜାଣି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ପାସ୍ ମାର୍କଟା ହେଲା 231। ମାନସ ଭେରି ଗୁଡ।
भाई बुझेल ना जड़े 33% रखले पास हो किंतु से रखी 220 मार्क 220 मार्क रखिला बाबू किंतु फेल है के 11 मार्क जब अधिक रखी था से पास होता माने पास मार्क के 231 आम जानी सर पास परसेंट पास मार्क हूँ सर के ना 231 आम जानी पास परसेंट के 33% इज इक्वल टू सर पकईदे 231 भाई डन एथरक जानीगला ना 100% किन बाहर करिया मैं लिखिपारि सर 33/100 100% बाहर करिया 231 231 इंटू 100 बाई के 33 चलो सर 11 कटुची काटी दियो 7 7 रे कटिले 7 रे 21 7 रे 21 और 2 7 रे कटि जाउची एटा जो 700 मार्क ऑप्शन कोटा है डीटा है भाई देखो वेरी गुड लोपा मुद्रा स्वई सुचित्रा सुचित्रा आउट जल्दी आसो आंसर जल्दी जल्दी आंसर आसो चलो जी रिजनिंग करवा शीघ्र शीघ्र आज लेट हो गला ट्राए करो यहाँ कौन हम रिजनिंग फास्ट नंबर क्वेश्चन समस्त जल्दी कहे आसूची भाई केते समय आउ 10-15 मिनट लगे 10 ରୁ 15 मिनट भितर सारी दबा चलो एनालॉजी 1 2 3 होची 36 एंड 2 2 1 केते हबो सबुठ जल्दी कहे आंसर आसूची चलो समस्त आसला भाई वेरी गुड चलो यार आंसर हो देख यहीटा सब आड कर दियो भाई आड करदे आमर के 3 2 5 1 6 6 हूँ कौन ना स्क्वायर 6 स्क्वायर सर 36 से या टोटाल को आम आड करदे सर 2 + 2 + 1 सर 4 5 जो 5 मिले से 5 स्क्वायर है सर कौन 25 आम आंसर है वेरी गुड चलो जल्दी जल्दी को आंसर को चलो माँ वेरी गुड सारे एथर मिठा आनी कैसे माँ झील चलो 7 7 11 20 36 61 तो नेक्स्ट नंबर आमर कौन हम ये देखो सब इंक्रीज ऑर्डर अच्छी सर ये +4 चलो ये सर केते अच्छी +9 अच्छी सर ये केते प्लस अच्छी +16 अच्छी सर ये केते अच्छी ना सर +25 अच्छी देख लो ये 2 रो स्क्वायर ये 3 रो स्क्वायर ये सर 4 रो स्क्वायर ये 5 रो स्क्वायर देन कौन हो ना 6 रो स्क्वायर माने 36 प्लस हम वेरी गुड ताले 61 + 36 यूनिट डिजिट केते आसो यूनिट डिजिट सर 6 1 7 आ भाई करबन यूनिट डिजिट जल्दी किंतु हो ना एटा जो 97 चलो नेक्स्ट नंबर कोडिंग डिकोडिंग रो अछि ट्रैक रो कोड देछि 60 रो कोड देछि ट्रेन रो कोड पचारिछि ट्रैक रो कोड देछि 60 रो कोड देछि हमको ट्रेन रो कोड पचारिछि सर टार्क रो कोड देला हमको MEVUW से बढ़िया 60 रो कोड देछि 60 रो कोड XNMW और V पचारिछि सरकार ना ट्रेनर को आचार्य
बाबू ये कहि दउछि सब डायरेक्ट कोड, ये सब डायरेक्ट कोड। टी रो होछि एम, आर रो ई, ए रो भी, सी रो यू, के रो डब्ल्यू, माने डायरेक्ट कोड। ताले टी पई कोन नेछि भाई? टी होछि टी जो माने डायरेक्ट कोड नै ना। से होछि टी हला एम, देखिया डायरेक्ट होछि ना। आर होछि ई, आर होछि ई, ए होछि, ए रो कोड होछि कि भी, देखिया आई रो कोड होछि आई, आई एम होनी, एम ही नहीं। चलो सर एठी ना से जो नंबरटा कौन ହେଇଛି କହିଲେ, ଏଠି ନା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ କୋଡଟା ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଏସ୍ ର କୋଡ ହବ ଏକ୍ସ, ଏଇଟା ହଉଛି ଏନ୍, ଆଇ ର ହେଇଯିବ ସାର୍ କଣ ନା ଭି ହେଇଯିବ, ଆଇ ର ଭି ହେଇଯିବ, ଆର୍ ର ତ ଅଛି, ଆର୍ ହଉଛି କଣ ନା ଇ, ଆର୍ ହଉଛି ଇ, ଆଉ ଟି ର ହଉଛି କଣ ହବ ଏମ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲ ତ, ଏଇଟା ସେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। डायरेक्ट कोड है ना, এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট কোড। চলো আই হচ্ছে ভি ট্রেন, পি কিউ, এর হচ্ছে ভি আই, আই পাই, আই পাই কোথায় ଅଛି পি କରିଦେବେ এটা আই, এ হচ্ছে ভি নিচে, তাহলে আই হচ্ছে পি କରିଦେବ, এটা পি, পি, এটা হব, এটা আই পি ହେଇଗଲା, এন ହେଇଯିବ এন, ଏନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। चलो भाई ये क्वेश्चन टी मिस्टेक अच्छे है डायरेक्ट कोड ये क्वेश्चन टी एपट सेपट हो माने जति टाइप कला बेले बुझा तो एटा इनकरेक्ट अछि। चलो नेक्स्ट नंबर स्टेटमेंट एजम्पशन। भाई এই টাইপ ର क्वेश्चन आसी पारे, ट्राई करो कौन देछि आको बुझे को चेष्टा करो। आंसर कौन हबो? स्टेटमेंट एंड एजम्पशन सर देला स्टेटमेंट देछि टिके बुझे मु कहूची स्टेटमेंट देछि प्लीज प्लीज टर्न ऑफ द इंजिन एट द रेड लाइट टू सेव फ्यूल। आ माने आमे जानि जे जो आमे अछि लाल आलोकटा माने बंद कले कौन हबो ना आमे सेव करूचे, संचय करूचे। संचय करिया पई आमे कोन करिया दया करी लाल आलोक इंजिन रो जो लाल लाइट अछि ताको आमे कोन करूचे बंद करूचे। बुझिया तो क्वेश्चन टिके बुझ, प्लीज टर्न ऑफ द इंजिन एट द रेड लाइट टू सेव फ्यूल। ताले आमे जानि छी रेड लाइट को ऑफ करले दया करी कोन हबो ना फ्यूल सेव ଆଜମ୍ପସନ୍ ଦେଲା ବୁଝ କି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଲୋକମାନେ ଇଞ୍ଜିନ ଗୁଡିକୁ କିପରି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଭାଇ ହେଇପାରିବ କଣ ନା ରେଲ ଲାଇଟ, ଯୋଉ ରେଲ ଲାଇଟ ଅଛି ନା ତାକୁ ଟର୍ନ ଅଫ୍ କଲେ ସେଟା କଣ ହବ ଇଞ୍ଜିନ ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେଭିଂ ଫୁଏଲ ଇଜ ଡିଜରେବଲ। ଆ ମାନେ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କଣ ନା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ ସାର୍ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ବୁଝିବା ତ ହଁ ଭାଇ ଏଇଟା ବି କରେକ୍ଟ, ଏଇଟା ବି ଦିଟାକ କଣ ଅଛି ନା କରେକ୍ଟ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ବୋଥ।
ସାର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ମେନସନ ଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରୁ ଆଡ୍ କରିଦେବି ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଡ୍ କରିଦେବି। चलो ब्लड रिलेशन अच्छी, तापर देखिए ब्लड रिलेशन होची ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी, ए होची बी रो मां, बी रो मां होची किए ना ए, क्लियर, मां माने माइनस नहीं गले, तापर बी इज द सिस्टर ऑफ ए, बी इज द सिस्टर ऑफ ए, बी होची कहार भौणी, सी रो भौणी, सी रो भौणी होची किए ना बी, डी इज ए, डी इज सन ऑफ सी, डी इज सन ऑफ सी, डी इज सन ऑफ सी रो पुओ होची किए ना डी, सी रो पुओ, तापरे इज द बदर ऑफ डी, इज द बदर ऑफ डी, डी रो भाई होची किए ना ई, देखो तो, एंड एफ इज मदर ऑफ ई, एफ इज मदर ऑफ ई रो मां, ई रो मां, सर एफ, एफ, एफ कहार मां ना ई रो मां, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ताले एफ रो ए कौन हबो, ए फॉर ए कौन हबो, चलो यही दी जन का रिलेशन पचारछि, चलो ट्राई करो सर कौन हबो, सी, भाई देखो ये सी रो ये पुओ, एफ रो ये पुओ, ये हेले दी जन को माने कौन ना भाई भाई, भाई भाई हेले ये यदि मां हेला ये कौन हबो, बाबा हबो, बुझिया तो, ताले ये कौन हला हस्बैंड हे जिवो, हस्बैंड हे जिवो, ये कौन हे जिवो ना वाइफ हे जिवो, बुझिया तो, ताले ये कौन भौणी माने ये कौन हबो मां, बुझिया तो, इठी पचारिछि हमर ए कौन हबो, ए आ माने 15 नन हबो, बाबू टिके भले से बुझ, एठी हम एबे बाहर करनी ऑप्शन, तापर देखि हम बाहर करदे क्वेश्चन, सी, ये सी आउ एफ कोन, सी आउ एफ हस्बैंड वाइफ ना, सी टा होची हस्बैंड, एफ टा होची कोन वाइफ, कारण ये दी जन जको भाई भाई, ताले ये कहूची मो पुओ, ये कहूची मो पुओ, सी दी जन भाई भाई, ये बा चलो हेले परे ये होची एफ होची सी रो माने वाइफ, सी होची बी रो भौणी, बी रो मां होची के ए, ताले सी रो बी कोन हेथिबो, ये भी मां हेथिबो ना, ताले जदि सी रो मां हला एफ रो सी कोन हबो मां हबो, मां मां माने जो स्वामी कर मां, स्वामी कर मां, मदर सर भाई की भौणी भी हे परिबर ना, सी एंड एफ, एफ रिलेशन सी आउ एफ, मां काई की सी एफ भाई भौणी हबनी कहि दउची, कारण सी रो पुओ हैला किए डी, सी रो पुओ हैला डी, एफ रो पुओ हैला की, आउ एफ होची कहूची ई, ताले दी जन के हेले ये कोन हे मदर इन लॉ हे जिवो, ताले ऑप्शन कोटा हे जिवो डी हे जिवो। चलो मैथमेटिकल रीजनिंग, इन ए फार्म गोटे फार्म रे देयर आर काउज एंड चिकेन्स, माने गाई भी अछंती आउ कुकुड़ा भी अछंती, देयर आर 40 हेड्स, तांकर मुंड संख्या होची केते ना 40, एंड गोड़ संख्या होची केते 110, काउ संख्या तो केते हबो, भाई ट्राई करो, गोटे फार्म रे, फार्म अछि गोटे फार्म रे गाई भी अछंती आउ कुकुड़ा भी अछंती, तो ये काउ आउ चिकेन अछंती, तांकर मुंड संख्या अछंती आ कुकुड़ा केते, हमको से पचासी गाई संख्या केते हबो, बुझा, गोटे फार्म रे गाई भी अछंती आउ कुकुड़ा भी अछंती, सेटा को करबा केंते का, फास्ट गोटे काम कर, मु कोन कहूची टिके ध्यान दे, पूरा शॉर्टकट आकु भाई, एक्स मु कहबी सर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सर इक्वेशन नहीं कले बहुत बड़ हो जिवो, जदि जदि काउ को एक्स नबा, सर काउ को एक्स नबा, आउ चिकेन को कोन नबा सर वाई नबा,
କୁକୁଡ଼ା କୁ y ନବା ତାହେଲେ ଏବେ କୁହ ସାର୍ କାଉର ଗୋଡ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଚାରିଟା ତାହେଲେ 4x ପ୍ଲସ୍ 2y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ସାର୍ 110 ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ ଇଏ ଭାଇ ଲେନ୍ଦି ହବ ୟାକୁ କରନି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ମାଇନସ କରିବ କୋଉଠି ଥାଥିଲା ପୁଣି ଆସିଲା କୋଉଠି ଟିକେ ହଲେଇ ଥୋଇଦେଲ ଆସିଲା ଆସିଲା ଜାଣି ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଗୋଡ ସଂଖ୍ୟାର ମୁଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ମାଇନସ କରିବା ତାହେଲେ 110 ରୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ 110 ରୁ 40 କୁ ମାଇନସ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ସାରେ 110 ରୁ 40 ମାଇନସ କଲେ ସାରେ 70 ହେଇଯିବ ନା ଭାଇ ସରିଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ ପୁଟ୍ କଲେ ବାବୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇଟା ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ହବ ଟିକେ ବିକାଶ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ହେଇଯିବ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଣ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଗୋଡ ସଂଖ୍ୟାରୁ ମୁଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ମାଇନସ କରି ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରିବ ଗୋଡ ସଂଖ୍ୟାରୁ ମୁଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ମାଇନସ କଲେ ସାର୍ କେତେ ହେଲା 70 ହେଲା ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣ ଏବେ ତ ଭାଇ ଫେରିଦବ ନା ତାହେଲେ ସାର୍ 110 ରୁ 40 ଗଲେ ସାର୍ କେତେ ହେଇଯିବ ସାର୍ 70 ହେଇଗଲା ଏଇ ତ ଭାଇ କ୍ଲିୟର ନା ଗୋଡ ସଂଖ୍ୟାରୁ କଣ ଫେଡା ହେଲା ଗୋଡ ସଂଖ୍ୟାରୁ ମୁଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡା ହବ କାରଣ ଗୋଡ ସଂଖ୍ୟା ଟା ବଡ ଫେରିଦେଲେ ତାପରେ ଯାହା ପାଇଲେ ତାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦବ କ୍ଲିୟର ଯାହା ପାଇଲେ ସାରେ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦବ ଯାହା ପାଇଲେ ତାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବ ଚଲ ସାରେ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ କେତେ ହବ କୁହ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର କେତେ ହବ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ସାରେ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ ସାରେ 35 ହେଇଯିବ ହବ ନା 35 ସାରେ 35 କେମିତି ହେଲା 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଏତକ କ୍ଲିୟର ନା ଏବେ କୁହ ଇଏ ଯାହା ପାଇଲ ଏଇଟା ହଉଛି 2 ଗୋଡିଆ ମାନେ ଏଇଟା ହବ ଚିକେନ ଟିକେ ବୁଝ ମତେ କଣ କହୁଛି ଚିକେନ ଇଏ ହଉଛି ଯଦି କୁକୁଡା କୁକୁଡା ହେଲା ସାର୍ କେତେ 35 କୁକୁଡା 35 ଏବେ କୁ ଟୋଟାଲ ମିଶିକି କେତେ ହଉଥିଲା 40 ଟୋଟାଲ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଥିଲା ଭାଇ 40 ଥିଲା ଯଦି 40 ରୁ ଆମର କୁକୁଡା ହେଇଗଲେ 35 ସେଠି ଆମ କଣ ଦେଶରେ 40 ଥିଲା ଭୁଲଭାଲ କରିଦେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉଥରେ ଦେଖିଦିଅ ସାର୍ ଦେଖ ଆଉଥରେ ଦେଖ ଆଗୁଆ କଣ କରିବ ଲେଗ କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦିଅ ଲେଗ କେତେ ଅଛି ସାରେ 110 110 କୁ 2 ରେ ଭାଗ କଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ସାରେ 55 ଆଉ ଟିକେ ସର୍ଟକଟ ହେଇଯିବ 55 ଭାଇ କ୍ଲିୟର ଏ 55 କେମିତି ପାଇଲେ ଲେଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦିଅ ପାଇଲେ 55 ଏଇ 55 ରୁ ମୁଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ମାଇନସ କରିବା ଆମେ ଯାହା ପାଇବା ସେଇଟା ହଉଛି 4 ଗୁଡିଆ ମାନେ 4 ଗୁଡିଆ ଠି କିଏ ନା କାଓ ସାର୍ ଆଉଥରେ ଦେଖ କଣ କଲେ ନା ଗୋଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ରେ ଭାଗ କରିଦେଲେ ଗୋଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ରେ ଭାଗ କରିଦେଲେ ଯାହା ହେଲା ସେଥିରୁ ଆମେ କଣ କରିବା ମୁଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମାଇନସ କରିବା ମାଇନସ କଲା ପରେ ଯାହା ବାହାରିଲା ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝା ତ ଏଠି ଯଦି ଚିକେନ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବା ମତେ କୁହ ସାର୍ ଚିକେନ ଟା କେତେ ହେଇଯିବ ସାର୍ ଚିକେନ ଟା ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ କେତେ ନା 40 40 40 ରୁ କାଉ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କେତେ 15 ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ ସାର୍ 5 ସାର୍ 25 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଚିକେନ ହେଇଗଲା 25 ଆଉ କାଉ ହେଇଗଲା କେତେ 15 ଚलो ଅପସନ ବି ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ ବାବୁ ହେଇଯିବ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖ 1 ଜାନୁଆରୀ 1 ଜାନୁଆରୀ 1 ଜାନୁଆରୀ ପଡିଥିଲା ସଣ୍ଡେ ପଡିଥିଲା ବୁଝିବା ତ ତ ଆମକୁ ଦେଇଛି 1 ଜାନୁଆରୀ 1 ଜାନୁଆରୀ 1 ଜାନୁଆରୀ 2013 କୋଉ ଦିନ ପଡିବ ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ସାର୍ 1 ଜାନୁଆରୀ 2012 ସଣ୍ଡେ ପଡିଥିଲା ତ 1 ଜାନୁଆରୀ 2013 କଣ ପଡିବ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେତେବେଳେ ଲିପ୍ ଇୟର ଥିବ ନା ଲିପ୍ ଇୟର ଥିବ ମାନେ ଡେ ଆଉ ମନ୍ଥ ସମାନ ଅଛି
ଲିପ୍ ଇୟର ଥିଲେ ଦେଖ 2012 ଟା ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଇୟର ମାନେ ଫେବୃଆରୀ ଅଛି ଫେବୃଆରୀ 29 ମାନେ ଏଥିରେ କଣ ଲିପ୍ ଇୟର ଥିଲେ 2 କୁ ଆଡ କରିଦବ 2 ଆଡ କରିଦବ ତାହେଲେ ସଣ୍ଡେ ହେଲେ ଏଥିରେ ଆନ୍ସର ଆମର 2 ଆଡ କରିଦେଲେ ସାର୍ କେତେ ହେଇଯିବ ମଣ୍ଡେ ଟ୍ୟୁଜଡେ ତାପରେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଟ୍ୟୁଜଡେ। चलो लीप ईयर थिले 2 ऐड कर दबो किंतु जनरल ईयर थिले से जनरल ईयर थिले हम कोन करिया प्लस करिवा आ लीप ईयर थिले +2 कर देबा। चलो ट्राई करो सिटिंग अरेंजमेंट गुरुदत्त मंडे करछ मंडे नो बाबू लीप ईयर पर 2012 टा 1 ऐड करिवा जदि माने जनरल ईयर थिबो जनरल सपोज मु कहले एटा जदि मु कहबी बाबू एटा हबो मु कहबी 1 जनवरी 1 जनवरी 2013 13 मंडे पड़ता जनवरी 2014 टा कम पड़ियो एठी +1 हबो कहीं ना 2013 टा गोटे जेनरल ईयर थिला बेले हमें +1 करवा सर एटा ट्यूसडे हे जिवो बुझे तो जेनरल ईयर थिले +1 आउ लीप ईयर थिले +2 सर नेटवर्क ससुन चलो एटा को ट्राई करो 80 people A to H are sitting around a circle गोटे सर्कल अछि गोटे सर्कल 8 जन को बसेबा 8 जन 4 2 6 2 8 ये 8 जन समस्ते कौन करछंती सेंटर को मुह करछंती सॉरी एटा सर्कल न अराउंड सर्कल टेबल रे बसिजंती कोडे मुह करछंती ना सेंटर को मुह करछंती समस्त को मुह कोडे अछि सर सेंटर को अछि सेंटर को मुह करछंती बुझा तो सेंटर को मुह करछंती से कहला ए इज टू द राइट ऑफ बी बी रो राइट रे की अछि ए अछि बी जोठी सपोज हम बी एठे नै गेले बी राइट सेंटर मुह करले राइट एपट बी रो सेकंड राइट ताले एटा फर्स्ट राइट सेकंड राइट की ना एटा ए बुझे तो बी रो सेकंड राइट माने एटा होची 1 नंबर एटा होची 2 नंबर तापर कहले सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए जोठी अछि तार इमीडिएट लेफ्ट ए रो इमीडिएट लेफ्ट होला एपटे सर की अछि ना ए रो इमीडिएट सी अछि ए रो इमीडिएट लेफ्ट सी अछि तापर कहला डी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी बी रो थर्ड लेफ्ट रे बी रो थर्ड लेफ्ट रे की अछि डी अछि बी रो थर्ड लेफ्ट एपटे राइट पट हे जिवो एपटे कोन हे जिवो लेफ्ट पटे हे जिवो थर्ड 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की अछि सारे सारे बी रो थर्ड लेफ्ट डी अछि इ तो बसे देले आउ के नाहंती हमर जागा खाली पहिले सर एटा सर एटा किंतु देछि बी बी रो अपोजिट की हबो एक्स जगह की भाई आम पाखे आउ रही गेले किए ना हमें डी पर्यंत गले तापर हमर सर नाही ई नहीं एफ जी एच और 4 जन अछंती ना 4 जन भितर किए भी हे पारे 4 जन भितर किए भी हे पारे कारण हमर 4टा जागा खाली अछि बुझे तो हमें कहि परिबे कि ना एटा को कहि परिबानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन कोड है जो सी है जो वेरी गुड ट्राई करो ट्राई करो एटा कौन देछि सम किंग्स आर क्वीन सम किंग्स और क्वीन एटा होची किंग्स एटा होची क्वीन बुझा तो किछि राजा कोन ना क्वीन अटंती हे गेला तापर से कहछ ऑल क्वीन आर ब्यूटीफुल सबुतक क्वीन कोन ना ब्यूटीफुल
चलो डायग्राम करदेले एबे कौन कहिछि मु काली भी बतैथिली ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल ऑल किंग्स माने किंग टा भितर रहइबो बाहरे सारे की रहइबो ना ब्यूटीफुल एमिति होउछि कि किंग या ब्यूटीफुल सर किंग ର ସମ ରିଲେସନ ହଉଛି ଅଲ ହଉନି ସାର୍ କାଟି ଦିଅ ସମ କିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସମ କିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସାର୍ ଏଇଟା ହଉଛି କିଙ୍ଗ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଭାଇ ଦେଖ କିଙ୍ଗ ଆଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି କିଙ୍ଗ ଏଇଟା ହଉଛି କିଙ୍ଗ ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ତ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସମ ଅଛି ତାହେଲେ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ସାର୍ ବି ହେଇଯିବ ବି ମାନେ ଓନ୍ଲି କନକ୍ଲୁଜନ 2 ଟା ଫଲୋ ହେଇଯିବ ओनली कंफ्यूजन 2 टा फॉलो ହେଇଯିବ वेरी गुड चलो नेक्स्ट ଯିବା a man starts from point x and walks 5 kilometer north ମ୍ୟାନ୍ ଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଫ୍ରମ ପଏଣ୍ଟ x ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି x ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା 5 କିଲୋମିଟର ନର୍ଥ ଉପରକୁ ଯିବ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଉପରକୁ ଯିବ ସରି 5 କିଲୋମିଟର ଗଲା 5 କିମି ବୁଝିଲା ତ ତାପରେ ନର୍ଥ କୁ ଯିବ 12 एंड गला ईस्ट को जीवो कहते ना 12 ईस्ट को जीवो ईस्ट को गला 12 किलोमीटर তাহলে সে পচাতে শর্টেস্ট ডিস্টেন্স মানে স্যার এইচ বাহারিব এটা হচ্ছে শর্টেস্ট ডিস্টেন্স এইচ স্যার কোন না পি স্কয়ার প্লস বি স্কয়ার এই টিপলেট দেখিদেলে ভাই কই পারিব আরামসে স্যার 5 র স্কয়ার প্লস 12 র স্কয়ার র रूट ओवर এটা 25 প্লস 114 ডিভাইড रूट ओवर वेरी गुड टिपलेट ऑप्शन कोटा हिजो डी हिजो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेन दिन से छोरा चलो भाई इंग्लिश एथर आसला सर 15टा आउ थरे 15टा 15 नंबर क्वेश्चन सर 15टा केमति थिला 15टा आउ थरे मानस कोटा कहूच मानस को नंबरटा सेटा 20 नंबर थिला तो 15 नंबरटा आउ थरे बाबू 15 नंबरटा आउ थरे एई नंबरटा तो मु लास्ट को कहि देबी हो हो ठीक अछि मते मन पकय दे मु लास्ट को कहि देबी ला क्लास परे जहार अछि मु सेटा आउ थरे कहि देबी मानस आउ थरे कहि देबी मन पकय देबो चलो सर इंग्लिश क्वेश्चन नंबर सर 21 के सर बुझ भाई कॉन्सेप्ट टिके लिख जतिकले सेंटेंस रे हमर कंजक्शन एठी कोन अछि स्कैर्सली अछि सर जतिकले स्कैर्सली थिबो मन रख आ ये गोटे कोन ना ए होची हमर कोरिलेटिव कंजक्शन ये गोटे कंजक्शन बुझिया तो आ सांगरे हमर कोन व्यवहार हबो सर आ सांगरे बिफोर भी व्यवहार हे परिबो बिफोर भी व्यवहार हे परिबो आ कोन व्यवहार हे परिबो सर व्हेन भी व्यवहार हे परिबो भाई क्लियर की लिखी रख ए पेयर कौन आसीबो स्केर्सली सांगरे हमर कौन कौन आसीबो पेयर जिंदे आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो से परिका स्केर्सली ता संगरे बिफोर भी आसी परिबो आउ व्हेन भी आसी परिबो क्लियर चलो एठी आंसर कोन हबो कुओ एठी कोन अछि ऑप्शन रे एठी सर व्हेन लागिवो व्हेन कोन पई बोली जानिला तो जिंदे हम कहे नॉट ओनली बट आल्सो आइदर और नाइदर नॉर चलो एटा सेंती कोन कहली सर स्केर्सली संगरे हमर कोन आसीबो सर बिफोर आसी परिबो आ व्हेन भी आसी परिबो ई सर कोन ना कंजक्शन भाई मन रखे दियो जिबा नेक्स्ट ट्राई करो को आंसर कोन हबो सर मेनी एठी मेनी ए जो मेनी एटा ये होची सर कोन ना सिंगुलर
सर मेनी एटा होची कोन ना सिंगुलर तले जदी ये सिंगुलर हैला आ पई जो वर्बटा आसीबो जो वर्बटा हमें लगेबा सी भी कोन हबो सर सिंगुलर हबो बुझिया तो मेनी एटा होची सिंगुलर खाली मेनीटा प्लुराल हे जिवो बुझिया तो मेनी खाली मेनीटा प्लुराल हे जिवो किंतु मेनी ए हबो कोन ना सर सिंगुलर तले सिंगुलर हेले एठी सिंगुलर वर्ब दरकार सर एठी हाज हबो सर ए ऑप्शन कोटा हे जिवो एटा हे जिवो सर एटा प्लुराल अछि एटा भी प्लुराल एटा प्लुराल क्लियर सर कोन पाई मेनी एटा होची कोन ना सिंगुलर चलो जीवा नेक्स्ट कार आंसर कोन आसुची फटाफट टिके दियो आंसर कोन आसुची सर अच्छी हमर कोन मेट्रिकुलस ए जो मेट्रिकुलस अछि देखो हमर अछि मेट्रिकुलस मते को मेट्रिकुलस र अर्थ कोन ए जो मेट्रिकुलस अछि मेट्रिकुलस माने होची सर कोन ना सर मु कहबी केयरफुल बुझिया तो तले केयरफुल कोटा हे परिबो मु कहबी सर एक्यूरेट एक्यूरेट मेट्रिकुलस हैला केयरफुल हे परिबो आर सिनोनिम आर मीनिंग टा हमको एठी देछि कोन एंटोनिम सर फास्टिडियस भी हे परिबो फास्टिडियस फास्टिडियस भी हे परिबो स्कर्पुलस भी हे परिबो सर सर स्कर्पुलस भी हे परिबो तार कोन ना सिनोनिम हे परिबो सर क्लियर तो चला हमको पचारछि कोन ना तार एंटोनिम पचारछि तले सर एंटोनिमटा कोन हे जिवो ऑप्शन बी टा हे जिवो कोटा हे जिवो केयरलेस हे जिवो चलो समस्त आंसर ठीक आसुची नेक्स्ट नंबर करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करबा सर कौन हबो कोटा इनडायरेक्ट स्पीच कौन सर मु कहि दउची जति कले माने गोटे फेज ता मन रखियो जति कले नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस थिबो मन रखो मु लेखुची फॉर नेगेटिव सर नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस थिबो टिके रूल लिखि दो इंपरेटिव सेंटेंस थिबो आमे सेठी स्ट्रक्चर टा कोन हबो फर्स्ट आसीबो ऑर्डर सर ऑर्डर तापर प्लस ऑब्जेक्ट आसीबो प्लस नॉट आसीबो प्लस टू आसीबो प्लस इंफिनिटी माने वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म आसीबो सर एट होची नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस पाई क्लियर सर एटा होची नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस पाई आमे कोन करबा सर इनडायरेक्ट स्पीच सर कोथिरे अछि माने ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस 2 प्लस v1 भाई स्ट्रक्चर मन रखि देले हे जिवो कोठी नॉट प्लस 2 प्लस v1 कोठी अछि ना ऑप्शन बी अछि तले एटा ऑप्शन कोइ जे देखो नॉट अछि ऑर्डर प्लस नॉट प्लस 2 प्लस v1 टू इंफिनिटी ऑप्शन कोटा बी हे जिवो चलो सर आंसर कोन हो ट्राई करो a person who is recovering from all illness मेडिकल ट्रीटमेंट रो जो माने रिकवरी करंती तांको कोन कहा जाय रिकवरिंग फ्रॉम ऑन इलनेस वेरी गुड सुचित्रा एटा आंसर हे जिवो कोन ना सर कॉन्वोलेसेंट
ऑप्शन कोटा है जीवो एटा है जीवो आउ तो सर जानिचो एटा ऑप्शन कोन है जीवो एटा है सर कोन जो माने रिकवरिंग फ्रॉम ऑन इलनेस रु माने इलनेस थिबे तापरे से रिकवरी करिवे सुस्थ हो जिवे तो से माने कोन को जाय कन्वोलेसेंट सर आमेचर कोन ये जो आमेचर होची ये आमेचर होची आमे कहिबा सर इनएक्सपर्ट ये माने गोटे कौन ହେଇଥିବ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୁହଁ ଇନଏକ୍ସପର୍ଟ ଆ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିଲା ତ ପେସେଣ୍ଟ ତ ଜାଣିଛ ରୋଗୀ ଇନଭାଲିଡ ବି ଜାଣିଛ ଯୋଉଟା ଭ୍ୟାଲିଡ ନୁହେଁ ଅକର୍ମଣୀୟ ବୁଝିଲା ତ ଆମ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମେ ସେଟା ମନ କଥା ଇନଏକ୍ସପର୍ଟ द सब इंस्पेक्टर इज प्रोफिसेंट सर प्रोफिसेंट संगे कौन लगे प्रोफिसेंट 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 संगे कौन लगे प्रीपोजिशन इन आर्ट अबाउट विथ प्रोफिसेंट पाखे कौन लगे प्रोफिसेंट वेरी गुड प्रोफिसेंट पाखे आम लगे मन रखिदेव टे प्रोफिसेंट जगह एटा सर कौन फिक्स्ड प्रीपोजिशन चलो एमान भितर कोटा माने आमर ग्रामाटिकली करेक्ट अच्छी ग्रामाटिकली करेक्ट 27 नंबर टा 26 ट्राई करो वेरी गुड 27 नंबर मानस देख आम पढ़ी जिते बेले गोटे सेंटेंस रे सर पीपुल थिबो सर पीपुल थिबो सर पुलिस थिबो पुलिस सर कैटेल थिबो मन कैटेल सर पोलेट्री थिबो सर ये किसी वर्ड अच्छी मन रख ये समस्ते देखा कौन देखा सिंगुलर बुझे तो ये देखा सिंगुलर एक्चुअली कौन सर एक्चुअली एम होचंदी कौन फ्लूराल देखा सिंगुलर किंतु एमाने कौन फ्लूराल जदि फ्लूराल सब्जेक्ट मते को एमान जदि फ्लूराल सब्जेक्ट किए सर पीपुल पुलिस कैटेल पोलेट्री तो आ सांगे भर्बटा जोटा आसीबो से भर्बटा कौन थिबो ना सेटा फ्लूराल फॉर्म थिबो बुझिया तो सेटा फ्लूराल फॉर्म थिबो एबे देखो एठी पुलिस अछि ये पुलिस पुलिस पाखे आर सारे ठीक अच्छी कहीं ना फ्लूराल वर्ब किंतु एठी पुलिस अच्छी एठी हाज सिंगुलर हबनी एठी पुलिस संगे इज सिंगुलर हबनी पुलिस संगे इज हबनी ताले ऑप्शन कोटा हे जिवो ऑप्शन एटा हे जिवो क्लियर की सर पुलिस इज ए अनकाउंटेबल नाउन सो इज लागिवो मा पुलिस होची पुलिस 10th क्लास रे पढ़िथिबो पुलिस पीपुल ओ कैटेल पोलेट्री ये सब तक कौन कहलो फ्लूराल पुलिस माने जो पुलिस जानଛ ତ यहाँ साଙ୍ଗरे ऑलवेज टेक्स ए फ्लूराल वर्ब बाबू पुलिस एटा होची ऑलवेज टेक्स ए फ्लूराल वर्ब ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠି ଇଏ ଭାଇ ଏଇଟା ହଉଛି ମନେ ରଖ ମୁଁ କହିବି पुलिस ଟା पुलिस से ଆମେ फ्लूराल वर्ब चलो नेक्स्ट नंबर टू लीव नो स्टोन ऑन टर्न्ड चला ट्राई करू बाबू इडम्स इडम्स पड़ो एटा आंसर कौन हम
ମାନେ ତମର ଭାଇ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ଯାହା ହେଇଯାଉ ତମର ଭାଇ ଜବ୍ ଦରକାର। ମାନେ ସେ କହୁଛି ସାରେ ଟୁ ଲିଭ୍ ନୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅନଟର୍ନ। ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଅ, କୌଣସି ଉପାୟ, କୌଣସି ଉପାୟରେ ବି, ବୁଝିଲେ ତ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ସମସ୍ତ ମାନେ ଅବହେଳା ନକରି ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ। ଅବହେଳା ନକରି ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବା, କୌଣସି ଉପାୟରେ ବାକି ନ ରଖିବା। ସାର୍ ଇଟ୍ସ ଲେବୁଲ ଇଂଲିଶ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଆସିବ? ଭାଇ ଏମିତି ଆମର ଏଇ ଲେବୁଲ ରହିବ, ଇଏ ତ ଭାଇ ବହୁତ ବଡ ଲେବୁଲ। ତମେ ଇଡମ୍ସ ଅଛି, ଆମର ସିନୋନମି ଅଛି। ତ ତମର ଖାଲି ମୁଁ କହିଛି ଯୋଉ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବ, ପି କ୍ୟୁ ଆର ଏସ୍ ରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାରାଜମ୍ବଲ ସେଟା, ବୁଝିଲ ତ? ଏଟା ଟୁ ଲିଭ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅନରେଡ୍ ହେଲା ମାନେ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଏଭ୍ରି ପସିବଲ ମିନ୍ସ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାନେ ମାନେ ସମ୍ଭବ ଆମେ କଣ କରିବା, ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଏମାନ ଭିତରୁ ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲ୍ଡ ୱାର୍ଡ। କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲ୍ଡ ୱାର୍ଡ କୋଉଟା କରେକ୍ଟ ହବ? चलो ट्राई करो, वेरी गुड। ଆକୁରେନ୍ସି ନା ଆକୁରେନ୍ସ? ଆକୁରାନ୍ସ ଟିକେ ଆଉଥରେ। ଆକୁରେନ୍ସ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଟା କେମିତି ହଉଛି ଭାଇ? ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଟା ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର। ଆକୁରାନ୍ସ ଏନ୍ ସି ହେଲା ନା ଇ ଏନ୍ ସି ହବ? ଆକୁରେନ୍ସ। ମାନସ ଗୁରୁଦତ୍ତ, ଭେରି ଗୁଡ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆକୁରେନ୍ ଇ ଏନ୍ ସି। ଆକୁରେନ୍ସ डबल सी डबल आर बी माने अक्यूरेंस। ओ सी सी यू अक्यूरेंस। भाई ऑप्शन सी ହେଇଯିବ, करेक्ट ହେଇଯିବ। ओ सी सी यू अक्यूरेंस ई एन सी अक्यूरेंस ହେବ। एन वेरी गुड ई एन सी ई एन सी वेरी गुड। ऑप्शन कोड ହେଇଯିବ सी ହେଇଯିବ। ସୋଚି କାଉଳ ବାଳୁ ମାଡ ହବ ଧରିକି। चलो लास्ट नंबर। ମୁଁ ଏଇଟା ପଢେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କଣ ଦେଇଛି, ଆଇ ପ୍ରିଫର ଟୁ କଫି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ କଣ ଥିବ ନା ସିନିୟର ଥିବ, ସାର୍ ସିନିୟର ସିନିୟର। ଆଉ କହିଥିଲି ସାର୍ ଜୁନିୟର ଥିବ, ଜୁନିୟର ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୁପରିୟର ଥିବ, ସୁପରିୟର ସୁପରିୟର ଥିବ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇନଫେରିୟର ଥିବ, ଆଉ ଥରେ ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା, ଇନଫେରିୟର ଥିବ, ଇନଫେରିୟର ଥିବ। ଆଉ କଣ ସାର୍ ଥିବ, ଆଇ ଓ ବାଲା ଥିବ। ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ପ୍ରେଫର ଥିବ। ହେଇଗଲା। चलो मैं लिखुଛି ସାର୍ ସିନିୟର ସିନିୟର ଜୁନିୟର ଜୁନିୟର ସୁପରିୟର ସୁପରିୟର ଇନଫେରିୟର ଇନଫେରିୟର ସାର୍ ପ୍ରେଫର ସାର୍ ପେରିୟର। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଜେଟିଭ୍ ପଢା ହଉଥିଲା, ଏଲ୍ଡର। ଆ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସିନିୟର ଜୁନିୟର ସୁପରିୟର ଇନଫେରିୟର ଆଉ ପ୍ରେଫର ପେରିୟର ଆଉ ଏଲ୍ଡର। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଟୁ ଲାଗିବ। ଲାଗିବ କାହାର ନା ୟୁଜ ହବ ଟୁ ର। କିନ୍ତୁ ଲାଗିବନି କାହାର ନା ସାର୍ ଦ୍ୟାନ ୟୁଜ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାନ ଆସିବନି। ବୁଝିଲା? ଯେତେକ ସବୁ ଆଇ ଓ ଆର ବାଲା ୱାର୍ଡ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଟୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦବା। ତ ଆମ ଆନ୍ସର ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ରେଫର ଟି ଟୁ କଫି। ଅପସନ କୋଉଟା ହେଇଯିବ, ଟୁ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଅପସନ ଡିଟା ହେଇଯିବ। କ୍ଲିୟର ନା? ଚଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ତ ଆମର କୋଉ ନମ୍ବରଟା ଯଦି କାହାର କୋଉଟା ଅଛି ତାହେଲେ କୁହ। କୋଉ ନମ୍ବରଟା? ସାର୍ 15 ନମ୍ବର। ମାନସ 15 ନମ୍ବରଟା, ବାବୁ 15 ନମ୍ବରଟା।
चलो 15 नंबरଟା କହିଦଉଛି। ଯାହାର ଯୋଉଟା ଡାଉଟ୍ ଅଛି କୁହ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି। ସାର୍ 15 ନମ୍ବରଟା ଆଉ ଥରେ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନ୍ ଅ ମାନସ 15 ନମ୍ବର। ସାର୍ ଜିକେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ହଁ ମା କ୍ଲାସ୍ କରିବା। 20 ନମ୍ବରଟା ବି। ହଁ 20 ନମ୍ବରଟା ବି କରିବି ହେଲା। ତମେ ରୁହ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ରୁହ। ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନ୍। ଏ ଇଜ୍ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ବି। ଟିକେ ବାବୁ ବୁଝ। ବି ର ମା, ମା ମାନେ ଉପରକୁ ଯିବ। ବି ର ମା, ବି ର ମା ହଉଛି ଏ। ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝ। ତା ବି ର ମା ହଉଛି ଏ। ବି ଇଜ୍ ଦ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଥିବେ। ମାନସ ବି ଆଉ ସିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଥିବେ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଆମର ଡି ଇଜ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ସି। ଡି ଇଜ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ସି। ବାବୁ ଟିକେ କୋड ଦେଖ କଣ ହବ। ଡି ଇଜ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ସି। ଡି କାହାର ପୁଅ? ସି ର ପୁଅ। ତାହେଲେ ସି ଏଠି ଅଛି, ତାହେଲେ ଡି କଣ ହବ? ଏଠି ହବ ତାର ପୁଅ। ଡି ଇଜ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ସି। ଡି ଇଜ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ସି। ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍। ସି ର ପୁଅ କିଏ? ଡି। ବୁଝିହେଲା କି ବାବୁ? ମାନସ ଏତକ। ତାପରେ କହିଲା ଇଜ୍ ବ୍ରଦର ଅଫ୍ ଡି। ଇଜ୍ ବ୍ରଦର ଅଫ୍ ଡି। ଡି ର ଭାଇ ହଉଛି କିଏ ସାର୍? ଇ। ମତେ କୁହ, ଇଏ ଡି ଆଉ ଇ ହେଲା ଦି ଜଣ ଭାଇ ଭାଇ। ଇଏ ଦି ଜଣ ଭାଇ ଭାଇ। ବୁଝିଲ ତ? ଚାଲ ତାପରେ ଏଇଠି ବୁଝ। ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ଇ। ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ଇ। ମାନେ ଇ ର ମା। ମା ମାନେ ଏଇ ସିଧାକୁ ଆସିବାର କିଏ ସାର୍? ଏଫ୍। ଏଇଟା ହଉଛି ମା। ଓକେ, ଏବେ କ୍ଲିୟର? ଦେଖ ବାବୁ, ଏଫ୍ ର ପୁଅ ହଉଛି କିଏ? ଇ। ବାବୁ ଏଫ୍ ର ପୁଅ, ଏଫ୍ ର ସନ୍, ଏଫ୍ ର ସନ୍ କିଏ ସାର୍? ଇ। ବୁଝିଗଲେ ତ? ଯଦି ଇ ହେଲା, ଇ ଡି ଦି ଜଣ ଭାଇ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଏଫ୍ ର କଣ ହବ? ଡି। ମତେ କୁହ, ଇ ବି ପୁଅ ହବ ନା? ଇ ବି ପୁଅ ହବ। ଯଦି ଇଟା ପୁଅ ହେଲା, ଡି ପୁଅ ହେଲା, ସିଏ କହୁଛି ସିଏ ମୋ ପୁଅ। ଏଫ୍ କହିଲା ତାର ପୁଅ ହବ, ଆଉ ସି ର ପୁଅ ହବ, ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ହବ? ବାବା ହେଇଯିବ। ଇଏ ୱାଇଫ୍ ହେଇଯିବ। ବାବୁ ଇଏ କଣ ହେଇଯିବ? ହଜବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ହଜବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଭାଇ କ୍ଲିୟର କି? ସେ ୱାଇଫ୍, ଏଇଟା ହଜବେଣ୍ଡ। ଓକେ, ଏତେ ତାହେଲେ ସି ର ଏ ଯଦି ମା ହେଲା, ଇଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ବି ଆଉ ସି କଣ ହେଇଗଲେ? ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଗଲେ। ଯଦି ବି ର ଇଏ ମା ହେଲା, ସି ର କଣ ହବ ବାବୁ? କଣ ହବ? ଏଫ୍ ର। ଏଫ୍ ର ଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମା। ନହେଲେ ମତେ ପୁଣି ଥରେ କହିବି, ମୁଁ କହିବି। ଚାଲ ଆଉ କାହାର କୋଉ ନମ୍ବରଟା ଥିଲା? 20 ନମ୍ବରଟା। 20 ନମ୍ବର କାହାର ଥିଲା? 20 ନମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କ୍ଲିୟର ମାନସ, ଭେରି ଗୁଡ। ଚलो ये 20 नंबर टा ଟିକେ ଦେଖ। 20 भाई टिपलेट। भाई गोटे पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एक्स रु स्टार्ट कला। এইটা হচ্ছে এক্স, এইঠু যাব, এই পয়েন্ট রু গলা কুয়াড়ে যাব? নর্থ কু যাব মানে বাবু উপরটা হচ্ছে নর্থ, তলটা সাউথ, এপଟେ ইস্ট ହେଇଯିବ, ଏପଟେ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଉପରକୁ ଯିବ କେତେ? ସେଠୁ ମତେ କୁହ ଇଷ୍ଟ କୁ ଯିବ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 5 ଯାଇଛେ। ଇଷ୍ଟ କୁ ଯିବ ମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି ଇଷ୍ଟ କୁ 12 କିଲୋମିଟର ଯିବ। ଇଷ୍ଟ କୁ ମାନେ ଏଇପଟକୁ ଯିବ। ଇଷ୍ଟ କୁ କେତେ ଗଲା? 12 କିଲୋମିଟର। ଇଷ୍ଟ କୁ ଗଲା କେତେ? ନା 12 କିଲୋମିଟର।
ଦେଖ ଇଷ୍ଟ କୁ 12 କିଲୋମିଟର ଗଲା। ଭାଇ ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଥିଲା ତାର କଣ ସାର୍ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ବୁଝିହେଲା ତ? ତ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା ସରିବ ଆମର ସାର୍ ଆମର h ବାହାରି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ b ସ୍କୋୟାର ର ରୁଟ ଓଭର। ଚलो ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ ନା 5 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ର ରୁଟ, ଏଟା 169 ଆଡ କରିଦେଲେ ଏଟା ଦେଖ ଆଉ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ଅଛି ଯଦି କୁହ। ଚलो ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଯାଅ ଟିକେ ପଢ ହେଲା, ଆଉ ଏକ୍ସାମ ବହୁତ କମ ଦିନ ରହିଲା। ମାନସ ରंजन नायक, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। चलो, थैंक यू, लव यू। जय जगन्नाथ। सौम्य रंजन जीके क्वेश्चन मा करबा हैला, जीके क्वेश्चन करबा हैला। आज ऐड करा नतला तो करबा हैला, जीके को करेंट अफेयर मु प्लानिंग करछु काली कर दबा हैला, जीके करेंट अफेयर हैला। करेंट अफेयर तो बहुत ही अछि, जीके खाली करबा हां। चलो।